Hey guys, so now joton samen kana ki CBSE ni class 12 ni result ro ready kha. Hanke abon ang ta oro check khai tongo hanke ani reaction rok na di batayo. Ya ro si gari to so. Ki to khabla ki ja Tam kira sa. hanke ro. Sabin di sinai. Barkari. Sabin di sinai. Hmm. Faiga. Uma faiga. Phone dita. Mapayan ko batang ko. Faiga ma. Agya? O somoy anga sakai nervous angkha ki ang cover chai thaka I totally forgot ki CBSE or total mark riya sung si calculate mark hai but I was searching like ani total marks ikari bi ko ati hai omo chemistry ingkai somo 77 Okay, cái này cái đấy, apa apa ya? Lempung lagi. ih mahi deba ma suma deba ma utom deba ma don bos koi ko roll number Lu nama langsung ini. Ada na. kit mo na au grade on put se mono senior ke screenshot na mo na ta khaina calculate khaina lismin kai Lagi. kiri to kiri 70 dong, 60 70 dong, macam aja. Nama total bersang khabar. nai dong Piko dulu pun kah? Besar, 80%. 80.5 nang nata ang semia. 5 bidili kiki 80.4 uma. Biology no na yang kai replace mo khayang kai. Yang này cái đi. Shit. Yang. Kamu. Dah bijak. Ya sih klik ra kama. Tomo. Oh, at least 80. Ni babun sao cái đấy. Dure ma. Beri. रिजल्ट लिखा बाबू परसेंटेज मेरा तो जैसे तैसे हो गया एग्जाम हम का नोरों ने भाई गाइस लेट मी नो इन द कमेंट